Majuah-juah sini ras turang ibas kekalangan Tuhan Yesus Kristus. Ope dengar si benagan kebatin taibas jam berpagi-pagenda si dengar lebih piga-piga momo man banta krina. Si pemenang lebih himbuan rungun man banta krina gelah namin tetap silakokan kebatin minggu bagai kebatin perpulung jabu-jabu di tengah-tengah jabu entah skalak-skalak. Marilah kita ikut kerina mot bagin ibas kebatin minggu bagai perpulung jabu-jabu enda. Bagai harapkan kami gelah namin jumlah si pulung bagai jumlah persembahan ilaporkan man pengurus perpulung jabu-jabu entah man serayan setempat gelah nabanci ratur karena pedalinan persembahan tapi kerina. Maka man pengurus perpulung jabu-jabu bagai mas serayan setempat gelah ngelaporkan ca man gun alu man bendahara rungun bagai karena persembahan bulanan ras persembahan pengatakan bujur nape banci sindaskan melalui pengurus perpulung jabu-jabu gelah nape banci laporkan marunggun guna imomokan ras kerina karena pedalinan perpulung jabu-jabu unta ras kebatin minggu ta selama indah ibas minggu sirah kari imomokan kami bagai manbanta kerina perpulungan sila banci kita ngikuti kebatin melalui HP entah pe YouTube runggun gereja ngoni kak liturgi kebatin minggu enda banci pagi si pindo man serayan setempat sebab enda ngo sikapkan runggun gereja endam piga-piga momo si pesekai man banta kerina gala banci sila sana ke ras-ras ope dengan si teruskan kebatin tamari lagi ras kita rendai ibas kitab dendenta nomor 274 sindekan kari ayat sadara si peduakan. Kebatin enda ibenaken ibas gelar di bata bapa sidem alu kuasa ras ibas gelar anakna Yesus Kristus singgo naluken kematen ras mereken kemenangan ras ibas gelar kesasibadia si mereken kegeluhun simbaru ras gegek si tetap si banci naluken kuasa si jahat malam tuhu ateindu kam situ man Yesus amin ape layas iidahdu sebab ialo kendu me keselamatan tendindu ema ulih kini tekendu mandi bata amin. Kuangkat tanku retoto man bandu desken tanah kelegon muas aku man bandu Mazmur 143 ayat 6 mari si endesken puji-puji taman Tuhan ras kita rende nomor 235 ayat sadara si peduakan
Mari si bagikan kata di bata berita kenca Paskah. Adi tuhukin lalit kekeken Kristus pe labu ipokeke ibasi matenari. Jana adi Kristus la ipokeke ibasi matenari. Sia-sia me berita si isahkan kami. Jana sia-sia pe kini tekendu. Mari sialau yeluras kita rende nomor 354 ayat 1 3. Kenca kita nggo gejapkan dosa-dosanta. Maka mari dagai si akukan dosanta skala-skala. Oh Tuhan,
Ngaku kami maka megati kami latu karena kuasa kekelengendu. Sirbanca kala situkpe ipekeke pagi. Maka alami dosa kami jana sampati kami arah kesah sibadia gelah kami itu. Padan di bata man singakuken kekeken Tuhan Yesus Kristus. Selaku persurun di bata, aku neken katana man bandu krina, kam singalauken kekeken Tuhan Yesus. Malam atenduku tadingken, kemalaman ateku kubreiken man bandu. Mari dege si alawi alu ras kiterne. Ibas kitab nenenta nomor 500 ayat sada rasi peduaken. Pengogen kata di bata bagi si pemena. Sini ibuat ibas kitab padan simbaru. Ibas sada Petrus 2 menaken ayat sada sehlima. Kulis kenari sada Petrus 2 ayat sada sehlima kogeikan katana begenda. Batu singgeluh ras bangsa sibadia. Arkiteken sie tadingkenlah kerina si jahan. Olanai rebual entah pekulah-kulah, entah ercian ate, entah pecekura. Bagi anak-anak simbaru tubuh minkam, si rusur muas nandangi susu pertendin si lalit campurna. Gela alunginem susu reh blina kam dengan selamat. Bagi tersurat ibas pustaka sibadia. Enggo inanamindu kap uga ulina Tuhane. Dakilah Tuhan batu singgeluh si itulah rasila irgakan manusia. Tapi ipilih dengan irgakan di bata. Rehlah kam bagi batu-batu singgeluh. Jana berelah mindirindu ipake guna majeken rumah prototon kesah. Ibas ingan mekam erdahin jadi imam-imam sibadia. Guna persembahkan mandibata persembahan pertendin. Singena ati dibata ar kelang-kelangkan Yesus Kristus. Sehna ijenda. Mari raduras kita rende nomor 50 sada ayat si peduakan. Stop.
mari si pesikap ukur ta retoto kita. O Tuhan di bata ibas Yesus Kristus, reh kami ngatakan bujur man bandu, perban keleng atendu belin man kami. Jana seuh ibas pak senda iberikan denga kesempatan man kami guna dengkehken katandu. Te kami katandu mereka pergegeh man kami. Karena si Tuhan ibas kami dengkehken katandu si seuh man kami. Ipindo kami gelah kam si mereka pengertiin alu gegeh kuasa kesasi badia. Gelah kami ngasup gunandalan kenras make kencai bas kegeluhan kami. Endamo pemindon kami erkelangkan Yesus Kristus kami ertoto man bandu. Amin. Sedalanan ras pengogen kata dibata bagin si pemenandai si jadi bahan khotbah ibuat ibas kitab padan sindekah ibas kitab Mazmur bindu 42 menaken ayat sada sehnem kulis kenari Mazmur 42 ayat sada sehnem katana begini. Pertoton i tanah pembuangan. Enden anak-anak si Korah. Bagi belkih mejehe nandangi lau maler si malam. Bagaimana teduhna atiku kam odi bata. Muas tendingku man bandu odi bata singgeluh. Ndigan aku banci resembah i ada pada pendu. Suari berengi aku ngandung, iluh ngencasiman panganku. Gedang-gedang wari nungkun imbang-imbangku, ijakin di batandu. Getempusuhku adikku ingat paksa singgu lepas. Tupung aku mabai perpelungan laus ku rumah di bata. Erdalan aku arah lebe arak-araken. Arah surak-surak dengan ngendaikan den pujin mandi bata. Engkai makan delayateku. Engkai maka susah kuakap. Ku di bata saja kur pengarapan. Jenari ku puji kaya tole. Si engklini aku dengan penampatku. Bagendama sehna. Senina ras turang sini ikelengi Tuhan. Salam ras mejojuah man bantakrina. Amin nagia la bagi biasa banci kita pulung ras-ras ibas ibadah. Tapi enda labo ngelanglangi ibas encidahkan persadanta ras Tuhan. Si jadi tema ibas minggu enda gelari minggu kuasi monogeniti. Artinya bagi anak simbaru tubuh. Maka ibabai kita kubas tema keteduhan ate man Tuhan. Teduh ate sada penggejapan entah pe perasaan si biasa silit ibas manusia. Tentu ibas situasi si bagian rupana keteduhan tenda mungkin lit ibas kita skala-skala. Jumpa ate teras orang tua, jumpa ras keluarga, tapi la banci arkite-kiteken situasi silit gunduari bas negara antar si belang-belang dunia indah pandemi COVID-19.
Tedehate nandang orang tua, perbandekah melajumpa. Tedehate nandangi teman tak keluarga. Tedehate nandangi kuta pengulihan rasi deban nekrina. Ngo jumpa meriah ukur. Ada yang seh ikuta malam mate banci jumpa ras keluarga. Ketedehan ate turah perban dekah me la jumpa. Jana senang bahasa indalit sada hubungan siakrab. Maka megati ketedehan ate tergantung kubas uga ulina hubungan ta senang bahasa indah. Bagenda me situhuna ketedehanate bagi sini turikan ibas Mazmur 42 indah. Sini alami anak-anak Korah sisangana ibas Pak Se i pembuangan i Babil. Anak-anak Korah kempu kehat raskrina kesusurena pemusik ras singaturkan musik den ibas ibadah tupung i rumah pertoton khususna di Jerusalem. Tapi kai banci ibahan adi i pembuangan di Babil. Lalit ibadah. Teman sekelewet lasada bangsa ras lasada kini teken ras kita. Situasi si mana namen itano pembuangan. Maka dungna ketedehan ate enda enggo jadi sada keluhan tapi jadi sada perbeben simberan. Gambaran ketedehan ate enda singgo jadi perbeben ni nandai suari berengi ngandung iluh ngenca manpangan. Artina perban beratna ban buena iluh mambur seh maka pangan ngo bernak ngo litap iban iluh langaka gedang-gedang wari imbang-imbang nungkun ijakin di batan. Artina banci lit endai ibas penggejapan anak-anak Korah tapi permasmur terlebih-lebih iuru kalak Babil sila seri penandaina nandangi di bata kalak Israel ijakin di batanu nukanlah manggo kam itadingkan di batanu. Memang tempat-tempat di bata lanai rekuasa, tempat-tempat lanaim perdiataikan. Sabab adi penilaian kalau si deban megati si idahna kinata ibas kegeluhan. Si tep-tep wari. Labo kai si idah rasi gejapkan erpalaskan kini teken teman Tuhan. Bagenda me ketudun atienda. Jadi sada perbeben ibas anak-anak Korah si jadi permasmur. Igambarkan alu piga-piga hal si pemena lebe bagi belkih mejuhe nandangi lau si maler si malam bagi belkih mejuhe nandangi lau maler si malam belkih henda mungkin ngoluah ibas perburu nari tuhu latih ras muas maka bancilit malamna adi jumpa lawi nemen bagaimana tedehatena nandangi Tuhan si peduakan bagi anak-anak bayi si retedehate nandangi nandaina tapi orang tuana adi ia muas, adi ia meluhai, sada ngenca.
adi jumpa resnande. Si banci mereken inemen. Si rebahanca lana ia muas, lana ia meluhe. Senina resturang sini kelengi Tuhan. Bagenda meketedeuhnate. Tambah tole iuru kala rebahan segetempuso. Sebab ibas waktu silepas pasanar surak-surak gejapkan kehadiran Tuhan ibas kerina paksa ibas geluhna. Eme ope ibu angku babil. Permasmur tedehatena. Labu ya perban nginget rumah nandube. Labu yang inget ertartana. Labu inget keluargana. Lah yang inget sangkep geluhna. Tapi rumah Tuhan. Suasana ibadah. Rene. Retoto. Neken enden pujin man Tuhan. Sebab adi bagai. Bagi singui nanamina. Bali ras kai singui isingit kendai ibas invokasio. Kuangkat tanku retoto man bandu. Desken tanah kelegon muas aku man bandu. Igambarkan sebab adi jumpa ras Tuhan desken tanah kelegon gurun pasir. Si cukup panas. Tapi bansia mergah. Adi nusur udan. Ilangit nari. Banci merubah suasana. Enda kerina gambaran ibas kelengate si banci ia loken. Bagaimana pe ibas ogendai basada Petrus 2 ayat 1:5. Bagi anak simbaru tubuh muas nandangi susu pertendin. Sekala anak simbaru tubuh sada kelengen cakap perlu na emai nemen air susu ibu isingkat ASI ibas pak se langalit susu bagi silit gunduari dayaken i apotik sada ngenca kebutuhan anak-anak ASI air susu ibu. Adi kurang minum sakit. Matana megersing, dagingnya sakit. Jana adila minum, mati jadinya. Bagendam ketudanate icidahkan arah ia tangis. Salah sada faktorna ia tangis perban perlu inemen. Kata dibata si igambarkan sebagai susu pertendin. Sirbahanca manusia yang geluh. Sehat. Ras si mereka kedamaian ibas kegeluhan. Senina ras turang sini kelengi Tuhan. Si perlu enda si gumuli di tengah-tengah kegeluhan ta. Si pemena lebe salah sada sirbanca terdehate nandangi teman perpulungan. Ema perban lit aturan laban si pulung-pulung, laban si salam-salaman, rasi debanna. Ema guna memutus rantai penularan COVID-19 sehingga mewabah di belang-belang dunia indah, termasuk Indonesia. Tapi labu air bahansa ditutup kemungkinan, maka laban si beribadah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah, belajar di rumah. Maka perlu stay at home di rumah aja. Jadi situ na labo indah kerinang lang-langin sidahkan keteduh ati taman Tuhan. Adi teduh kina ati tanandangi Tuhan. Langga bodat uga perkembangan secara umum. Adi ibadah bansi ilako keni rumah, PJJP di rumah. Sementara lebih
ulihna meningkat. Anak-anak si gelgel la ikut PJJ, endang go ikira kehadiran na ibas PJJ, entah dia mungkin anak-anak go medem. Persembahan ibadah ras PJJ i rumah. Adi gelgel pangdenga kita namakan lembaran duit 2.000 rupiah. Enda sisitikna 5.000 rupiah. Maka jadi bagai perban masuk WA grup PJJ. Mela ia lalit gelarna. Entah deba labo PJJ pe. Tapi gelalit mantamankan kumomo. Bansi lapor kena polong sekian kala. Persembahan sekian kala. Si menjagan olakal erbual nandangi di bata. Kina tanah langabo krina rebahan ibadah ras PJJ i rumah. Ngata kenca laboka kita krina ertedehate nandangi Tuhan si meraikan susu pertedin. Bansi meningkat kalau si pulung tapi berkurang kepala keluarga si ngelakokan ibadah ras PJJ. Enda perlu jadi sada pergumulan membantai bas Pak Senda. Si pedoakan. Tema keteduhan ate man Tuhan bagi anak-anak si baru tubuh. Salah sada ibas cidahkan keteduhan ate nandangi Tuhan. Banci si cidahkan maka katawari pelit hubungan taras Tuhan ema arah hartoto. Perlu isungkun litnge pertotonta ku Tuhan. Rusur kinkinnya yang kita retoto man Tuhan. Adikin kita retoto perbankai makana kita retoto. Lit telu tipe pertoton. Pertama, adini tertoto eme sada kewajiban tapi sada kearusan payo. Maka pasti adi kita tertoto merasa terpaksa bagi dalankan sada peraturan. Adi ninta tertoto sebagai sada kewajiban tapi kearusan. Mungkin dengar kita singgejapkan si bagai rupana. Si pedoakan. Adini tartoto masada kebutuhan. Payong. Tapi penungkunan adila kita butuh. Laki tertoto. So tertoto sada kebutuhan. Adila kita butuh lah singit tertoto. Adi bagai hubungan tapi sung-sung ras Tuhan. Adik kita butuh di hubungan kita retoto man Tuhan. Tapi mungkin adik suasana sini hadapi kita kesenangan bes dunia indah. Tempat-tempat kita lah perlu lah singet retoto. Si petelukan. Adik nita artoto sada kerinduan endam si payona. Sindai payau tapi endam si payona. Adi kita artoto sada kerinduan. Kerinduan. Keteduhan hati. Sebab kita artoto perban teduh hati Tuhan. Maka si cidahkan keteduhan hati kita. Katawari peman Tuhan. Maka perlu si persemal-semal hubungan terus Tuhan. Gelah sidat nanamna. Uga belina keleng ate Tuhan. Si katawari pe banci siarapkan manbana. Terlebih-lebih gereja anta GBKP tanggal 10 April
2020 henda 130 tahun. Mulai sehna berita semeriaman kalak karo 10 April 1800 50 tahun gereja bergumul alur berbagai perbebensi dihadapi. Sehkubas sidang sinode pertama tanggal 23 April 1941 isi bolangit. Ijai maka tridah kuga kemandirian ta. Dage 130 tahun go Tuhan naruhkan perpelungan nasibadia khususnya ibas kita kalak karo. Jana genduari pe melala enda si ngelang langi si menghambat ibas kita sidahkan keteduhan ate tanah dan Tuhan. Tapi adi labu si gejapkan ku gablina keleng ate Tuhan singgo keke ibas si matenari. Ganin tak tertedeh hati man Tuhan. Tapi adi bagus penandai ta karena Tuhan sir keleng ate man banta. Tentu si sidahkan keteduhan ate ta. Ibas berbagai keperluan kegeluhan. Ibas berbagai kesibukan. Berikan Tuhan kepentaran man banta. Uga kita banci sidahkan keteduhan ateta man Tuhan. Amin lagi kita beribadah di rumah. Perpelung jabu-jabi rumah. Mungkin pe langai tah kuga kubas wari-wari sirhenda. Maka pekan-pekan di tengah-tengah gereja anta pe mungkin dilakukan di rumah tanggal 24 Mei. Banci negeri silakokan. Makasih pesemal-semal lah hubungan taras Tuhan. Gelas sidat nanamna. Ugablina keleng ate naman banta. Kata wari pe kita ngasup ngarap man bana. Kata wari pe kita bansir toto man bana. Sebab iba siang ngenca banci idatkan kemalemenate situ tuhu. Amin. Ras kita tertoto. Isahkan kami bujur man bandu Tuhan. Ibas situasi sini hadapi kami ibas Pak Senda. Labu enda ngabati banci kami megiken katandu Tuhan. Katandu ngongerana. Bagi kuga permasmur mencidahkan keteduhan Athena. La rakita-kita kan kaisi isikapkan dunia indah. Keluarga, rumah, arta-artana sangkem geluhna. Tapi ar tedehate banci muji-muji gelaran du ibas rumah pototon. Kami pegenduari Tuhan. Kenca kami ngomegikan katandu. Bregegehman kami Tuhan. Gelah ibas suasana si kugapa pe si paksa siman hadapan kami genduari. Katandu ela releka ras kami. Katawari pe banci kami megikan katandu. Pegegehi kami Tuhan. Gelah kami kerina bagi anak-anak simbaru tubuh. Si muas meluhe, sir tedehate katawari pe, nandangi susu pertendin. Katandu si badia, si igejapkan kami. Banci hadir ras erkuasa, ibas kegeluhan kami skala-skala. Reh kami manbandu, ibas gelar anak du, Yesus Kristus. Tuhan kami. Amin. Mari dage kita ngakukan kini tekenta radukan kerina kalak Kristen ibas kerina pak saras ingan idunina ninta dage resras. Aku te mandibata Bapa silar si berkuasana sinu palangit aras doni. Aku te man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesasi badia
tubuh idur si nguda-nguda nari si Sokeliamen tergelar si Maria. Singenana mikini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate jenari ikuburken nusur kudoni kematen. Peteluariken go keke ibasi matenari nangki ku surga perkulunara kemuhen di bata Bapa silar sibar kuasana jenaruh mia pagi ngeranakan singgeluh rasinggo mate. Aku tu man kesah sibadia canali sada gereja sibadia persadaan kalak sibadia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan sira salalap. Amin. Supaksana kita bersikap lakonakan persembahan taman Tuhan di bata. Erpalaskan kata di bata si tersingit man banta. Adilitlah ukur tarsuruh guna mere. Maka yalokan di bata pemere erpalaskan kai silit ibas kita. Labo erpalaskan kai silalit ibas kita. Tupung sindesken persembahan ta ras kita rende nomor 307 ayat sada rasi peduaken. Mari kita retoto karena persembahan sekitar kubas doa syafaat retoto kita. Isakan kami bujur man bandu Tuhan kelengata indu tetap banci igijabkan kami si mereka gegeh kengasupan ibas ndalani wari-wari kegeluhan kami. Melin pemerindu sini ialokan kami tetap wari. Sirbansa kami tetap berpengarapan rasa pengendesman bandu Tuhan. Maka meriah ukur kami ibas kami ngalaukan ras makai kenca. Ingat kami makana kam mereka saya kerina. Ibas Pak Sendo Tuhan ipeserap kami sada begin. Gunain desken kami sebagai persembahan kami membantu. Alokan kamlah Tuhan persembahan kami indah. Jadi sada persembahan simrim ia daripada pendu. Berilah kepentaran toleman kami Tuhan. Gelah ngasup kami ngaturkan
kai silit dengan ibas kami, kerina guna kemuliaan gelarandu. Kami pe ertoto Tuhan, ija kam gonarukan kegeluhun gerejandu 130 tahun ija guna sie modramen pe ngangkat panitia sidang sinode ras sebagai pe perayaan 130 tahun gereja GBKP. Tapi panitia laban si ndahi kendahina ibas keterbatasan pergerakan arkitekten situasi silit genduari di daerah kami, negara kami indah, rasi belang-belang dunia indah piu Tuhan. Ema virus corona singgo melala ngelangketi ras si nggo melala pe nguntrempe nadingkeun dunia indah. Dageu Tuhan laboe enda ngkurangi kriahan kami situhuna. Sabab alur bagai-bagai dalan banci icidahkan kami kriahan kami Tuhan. Amin ya giala banci kami pulung ras-ras. Maka kuga perdalanan gereja Tuhan kubas wari-wari sirhenda. Berikandulah Tuhan kepentaran mulai bas modramen klasis runggun ku perpelungan seku sektor PJJ bagai pe krina lembaga-lembaga kategorial Muria Mamre Permata KKR Ras Saitun degeu Tuhan gelah kami banci tetap mencidahkan bana erpalaskan gegeh sirehna ibas kamnari resaksi ibas keadaan si bagian rupana pe dageu Tuhan berikan du kepentaran mansi ngaturkan gereja nu si badia bagai pe kam mereka kepentaran nandangi pemerintah kami Tuhan ibas kugama kana bansi memutus rantai penyebaran virus corona enda. Gelah olanai dekah kami ngenanami kini seran si bagian rupana. Sebab dampak-dampak si bagian ngo inanami kami Tuhan. Lanai kami bancir dahin secara maksimal. Tentu ngkurangi pemasukan nandangi kaisi perlukan kami ibas rumah tangga, persekolahan, perkuliahan, pendahin, raskrina, pergaulan kami. Dage ngarap kami gelah iberikan kam kesabaran. Gelah krina kami ngasup lakomindo manbandu Tuhan. Secara tidak langsung gejapkan kami indah. Bancenya salah sada dalan. Gelah ingat kami makana kam sir kuasa ibabo krinana. Dagai guna siu Tuhan pemerintah kami pe banci bertindak ras ngelaksanakan kebijakan si bijaksana. Ras sebagai pe banci ipatuhi jelma sinterem rakyat sirulo. Gelah radu ras kami banci ngelawan COVID-19 indah. Bagai pe ibas berbagai-bagai tentu perbedaan si jadi di tengah-tengah kegeluhan kami. Lah sajar kita ikan dampak penyakit corona indo Tuhan. Tentu tambah-tambah perbedaan kami si deban. Nandangi kerina pendahin, nandangi surah-surah kami silang asuh,
nandangi ibas berbagai-bagai kai sini iarapkan kami si senembah senda si tertunda silanga banci dehikin kami ngarap kami Tuhan gelah kam Tuhan sir kuasa ngidah ibas kerina perbeben sini hadapi kami maka kami pirtoto Tuhan nadang kerina perbeben si jadi tengah-tengah perpulungan du di tengah-tengah jabu-jabu kami skala-skala adilit silit ibas pak sekurang sehat entah lit si sura-sura silang ase sura-surana entar kita ikan pendahin entah kita ikan masalah ekonomi raside banda kerina nala terligan man bandu kam dageu Tuhan si nuturi rasinuri ukur kami gelah ibas situasi suku apa pe arlayas dengan ukur kami guna tetap berpengendes man bandu Tuhan cenariu Tuhan melala siar sipindo kami man bandu tapi babu si krina alam indu kami ibas krina salah dosa kami arkiteken kelengatendu nandangi kami bagaimana Tuhan indeskan kami toto rasembah kami aludum pengharapan kami reh kami bas kelarana ndu Yesus Kristus Tuhan kami amin. Ras kita rende sekali nari ibas kitab ndendenta nomor 370 siwah ayat sada setelu. Mari ras-ras kita toto bagi sini ajari Tuhan ibas pertoton Tuhan ninta ras-ras. Oh Bapa kami sini surga gelarndu ipo badiamin rohmin kini rajandu sehlah min pratendu ibas duninda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendahenda. Alami min salah kami, bagini alami kami salah kalah kumpak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan. Tapi ulangilah kami idur silat nari. Sabab kam kap simada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan sindekan dekahna. Amin. Mulailah alu damai ras mujwa-juah. Jana alokanlah pemasun-masun idur di batanari.
kemalaman ate sirehna ibas di batanari sila terukuri manusia. Ngarak-ngarak pusuh ras ukurndu, erdadankan persadandu ras Kristus Yesus. Amin. Salam man banta krina.